working with show control, and show control have the Santi and the BPM via MIDI. I hope to process in the timeline. It's my races in the head now. Well, then you would do the show would then follow system BPM, which is the BPM that you're setting in your live. And Okay. That. Yeah, it's easy. Okay. Don't overthink it. Sometimes I tell my employees, think less, you're trying way too hard. Hay una cosa que me molaría, no sé si ver, un problema que hay cuando tú tienes una controladora MIDI y estás con un timeline y cuando tocas el MIDI te cambia la velocidad del timeline y se te va... Vamos a ver, pero eso no es un problema en MIDI, eso es un problema de que cambia la velocidad. Sí, pero que hay alguna forma de que no... El pico Pangolin para que no te la cambie cuando estés en timeline. Claro. Okay, so if you Esa opción que vamos a hablar pero en inversa. It's asking about sometimes if working with a time code, okay, but also has the MIDI control. If you touch the speed control, if you for a mistake, okay, change the velocity for so any way to block the panel, the MIDI from panel speed once you trigger the probably. Claro. Es probable que I've never done it, but probably. Búscalo. Hazlo tú. You can probably, la vaina está esta. you can probably like disable MIDI with a code sometimes. Claro, es que si nos ponemos a ver But that's the thing. Maybe. Claro. I've never done it, but you can probably solve your problem using all of these things together. A mí que me interesa más la línea de tiempo que otra cosa, he visto que los mejores del mundo, Visutec, Lobo y compañía, diseñan las líneas de tiempo todo con PangoScript, tanto la entrada, la salida, el sonido, los efectos, todas las líneas. Cuando tú entras, tienen una QE, pero tienen en PangoScript toda la descripción. Para él, ¿qué es mejor diseñar? ¿Como nos dio una pincelada ayer o con PangoScript? Ella no va a entrar en eso. Sí, porque ella diseña. Sí, pero es su opinión lo que quiero. So that some guidelines important programmers work a lot with PangoScript. So he's asking to you, is good to experiment with this and work with this? There's a designer I respect greatly named Martin Gapcho. But he uses PangoScript in his timelines, and I think it's insanity. Don't do that. Every time you try and remap one of his shows, everything breaks. Yeah. And he's like, yeah, but then I can do the thing. I'm like, I don't care. Spend 2 more seconds and do it in effects, and you would never have this problem ever again. So I don't. You can do it if you like, but I. Para ella no le gusta que haya mucho PangoScript metido en el timeline. Beyond gives you freedom, the freedom to make mistakes. You might think it's not a mistake, I might, but that's the key. Freedom. Freedom comes with some problems. Nada. ¿Lo tenemos? ¿Seguimos? Alright, no more, you're done. We're moving on. Let's go. Okay, a couple small things before we try and do some timeline stuff. Visualization, if you want to use visualization with depends or vector stuff or whatever the hell. There's very simple, really. You go to view and you enable visualization via external software. Vale, vamos al menú de view, habilitar la visualización externa. And then, whatever. And then it's going to give you this little thingy down here, and this is the visualization stream icon. And as long as some data is moving, you're good to go. Ok, cuando lo habilitáis veis que abajo nos marca los paquetes que se están mandando al visualizador y si vemos que se está moviendo, es que se está mandando. So then we might do a couple things. Back in our configuration window, tenemos que hacer un par de cosas más, ir a settings, configuración. In the network, you may need to specify which adapter you want to send that data to. En el apartado de network sería interesante que especificáramos por qué tarjeta Ethernet va a entrar y salir los datos de visualización. So if it's on loopback, you might want to do that. If you have another adapter, whatever, you might need to make sure that this is set. Ok, le metéis el que queréis hacer, si lo queréis hacer por loopback o si lo queréis hacer por alguna otra. If your visualizer supports BeamBrush, you can enable it. There's only a couple that do. Other ones, if they try and see BeamBrush data, it'll just stop working. So it's off by default.
Ok, podemos habilitar, si el visualizador que vamos a usar tiene la función acepta el Big Bruce, lo vas a ver representar, pues podemos activar. You have two options for zoning in your visualizer. Hay dos opciones para rutear las zonas en los visualizadores. You can either use the geometric correction, which is the default, Ok, una de ellas sería usar la geometría, la corrección geométrica, or you can use the preview width, height, and position values to do it. o podéis hacer, si os habéis currado la preview dentro de Bellum, utilizar en la zona de preview. Those options you can choose in the Para elegir cualquiera de las dos, miscellaneous. vamos a Settings, Configuración, la última pestaña, Miscelánea, And it's down here. y en la pestaña de visualización, But you can search in the configuration window, which is going to be really helpful for you. o si no, podemos darle a buscar en la barra de buscar. Because there's 4 trillion things in the configuration window. Then you'll just geometric correct them however you chose. Si por ejemplo hemos elegido hacerlo por corrección geométrica, And just like we assign a zone to a projector in real life, we need to set the virtual fixture number for each zone so that beyond our dependence knows which zone is going to which laser. ok, para poder identificar y que el visualizador sepa qué láser o qué zona va a mover, pues hay que decirle que darle un identificador externo, ¿vale? Para que lo pille la máquina. Nos vamos a cada zona, en la pestaña Advanced le vamos al apartado de visualización externa y le decimos vamos, básicamente ponemos lo mismo que la zona. O sea, sí, pues que el 1 vaya a la fixture 1, que el 2 vaya a la 2, 3, 3, para que el DECENS o el software que sea lo pueda reconocer. In the visualizer, you just select the fixture and choose the fixture number, which is how all of them work that take our protocol. Ok, en el visualizador lo que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de fixture y una vez tenemos el tipo, seleccionar el número de fixture para que la pueda reconocer. Questions? ¿Preguntas acerca de esto? Easy. Great. Ok, Nothing else to it. Okay, troubleshooting. ok, vamos con los problemitas. Who's seen the purple F before? Ah, ok, vale. ¿Quién ha visto alguna vez la FB4 parpadeando el púrpura? Posiblemente. Sí. Not as many as I thought. It's not bad. ¿Sabéis lo que quiere decir la FB4 parpadeando en púrpura? Pánico seguro. I've had a lot worse response to that. I've had pitchforks. Sí, pero claro, a ver si va a ser lo del adaptador de red, lo del killer. Bueno, a ver, será lo que será, pero de momento tú has visto alguna vez que te parpadea en púrpura. Yo ya he comprado el otro, te lo diré. Ah, vale. Okay, purple F before. Eso no parpadea. This means frame delay, which could be either the network messing up or your computer just sucks. Ok, cuando la F4 parpadea púrpura, ¿qué quiere decir? Que en la parte de abajo, sorry, you can mark okay. El parpadeo en púrpura quiere decir que esas zonas que está marcando ella, que son las F4, de repente empiezan a parpadear en púrpura y aparte vemos cortes en la emisión de láser, ¿vale? ¿Por qué? Puede ser por problemas en la red, acaba de decir, o porque el ordenador está hecho un cisco. Problema del ordenador, una de las cosas. But Ordenador. it could suck, not because it's a nice computer, but because Windows is trying to save your battery, for instance. Podría ser no porque el ordenador sea una mierda, sino porque a lo mejor hay algún proceso de ahorro de batería de Windows que te está jorobando. Or Norton Antivirus, which you just can't for some reason get uninstalled, is trying to do a scan or something, and it's... Ok, o hay algún antivirus haciendo escaneos que te están chupando los recursos justo que necesita. Or Dropbox is syncing, and it's taking all of your friggin' CPU. Dropbox, OneDrive, cualquier aplicación de estas que siempre solemos dejarnos ahí. So when I say your computer sucks, it doesn't mean that the processor is not good. It just means that something is forbidding beyond from controlling as much CPU as it needs to process the images. Básicamente quiere decir que, si no es un problema de la red, es que hay algo en el ordenador, en Windows, que no le está dejando acceder a todos los recursos a ello. The other problem is network that it could be. El otro problema que podría ser es lo que hemos dicho, la red. In the network, it could mean a couple things.
It could mean that your network adapter is a killer and it's trying to say, that's not gaming, I want to slow you down. Okay, una de ellas fue la muy comentada ayer, de que el problema sea que nuestro puerto de Ethernet sea un killer port de estos que dan un poco por culo. It could mean this cheap D-Link switch is just not keeping up. Otro problema podría ser sería que el switch sea un D-Link barato, como este. It's been running fine, so. Yeah. But it could mean that a cable is bad, for instance. Vale, otra cosa podría ser el cable que esté mal. And many things. I could go on for days. So how do you fix it? It's going to be the question. ¿Cómo se arregla? ¿Qué es lo que nos interesa? The first thing you can try, if you're in an emergency, your show is right now, you do not have time to troubleshoot, is go to the performance tuning option here. Ok, lo más rápido es ir a la pestaña de System, ir al tuneado de performance, al ajuste de la performance de Bellón. And change this from a high value to a lower and lower value until it works. Not the top, you don't want the top, you want to lower it until it works. Ok, para solucionarlo, lo importante sería no ponerlo a tope, sino ponerlo en uno de los más bajos. What this means, what this is doing, Okay. is it's telling Beyond we're in an adverse condition situation and I need you to be smart about what you're processing and what you're sending. Ok, lo que estamos haciendo, seleccionando uno de los modos no tan altos, sino de medio o más bajo, es decir, ojo, estamos teniendo problemas de rendimiento, optimízate para que las cosas vayan bien aquí. These lower values is telling Beyond something's really bad. I need you to be really conservative about the data you send and the speed that you run. And the high ones means everything is muy bueno and it's you go as hard as you want Beyond, everything's great. Ok, esto es curioso porque claro, tú muchas veces puedes decir, le voy a dar más prioridad, no es que le estés dando prioridad, sino que le estás diciendo, si le pones el más alto, tú dices, está todo perfecto, coge el ordenador y exprímelo. Y entonces él va a saco y puede causar ese problema. Mientras que si le damos un valor bajo, está diciendo, nene, aquí la cosa está mal, contrólate, contente, pero dame un show seguro. Many people mistakenly put this to the maximum when they're having issues, only for it to get worse. Sí, pero funcionaría al revés de lo que pensarías. No le das prioridad, sino que limitas. Yo lo voy a máximo. Exacto. Sí, eso es lo que está diciendo. Acaba de decir que normalmente suele pasar. Most people can run on optimum and you never know the difference between optimum and maximum, but it actually saves the computer a lot of processing power. But I'm a whore and I like maximum and I want it. Ok. Muchas veces se comete este fallo y se piensa que, bueno, entre Make máximo sure y... you say the whore part. Those who speak English get to enjoy that one. I don't know. So, okay, how do we determine now if it's network or CPU? So that's the emergency. Bring it down to where it's working stable enough that you can handle it. That's the emergency. But how do you fix it for real? So, Esto sería lo primero que habría que hacer en caso de emergencia. I recommend putting it to optimum if you're having issues in the first place. That'll help a lot, but you can do whatever you want there. And then go to System FP4 Data Transmission Monitor. Ok, lo siguiente que habría que hacer es ir a F4, monitor de transmisión de datos de FB4. And then we're going to want to, why is it not outputting? Oh, yeah, okay, sorry, I don't know. This will give you all the details to every FP4 control. Ooh, I had a jump, look at that. I had a slight instability. This will show you what's going on from a very detailed level, but if you go to the overview, you can see that there is actually issues happening. We don't see them, but there's actually some network issues happening, and it'll give you these little icons, and it'll tell you down here what that little icon means. So in this case, it looks like projector 4 and 5, these little bastards are having long arrival. Okay. Can you tell? No. Okay. But they are having long arrival.
Ok, de esta manera con este monitor podemos ver toda la transmisión de datos de CD4, le pinchamos a la pestaña que hemos dado de poder enseñarlo todo y estamos viendo lo que está pasando. Estamos viendo que hay unos proyectores, en concreto 3 y 4, que creo que son estos de aquí, no estoy seguro si son estos de aquí o son el 6S, pero bueno, que están teniendo ciertos problemas de red. ¿Nos está dando fallo? No, pero hay unos pequeños cortes que podrían dar fallo. Oh, I know. Those are X's. La cosa es saber But, esos pequeños cortes. this is 4.5 or 3? Yeah, this is 4.5. Yeah. And I'm on 4.5. Okay, 4.5, yes. So- it's Yeah, this build was still early for XE. It's a production build, so it had a couple of small things that's been fixed since. But anyway, this is telling me now that I don't see any issues, but it is telling me that some late arrival is happening on these two projectors here. So that might indicate a problem. If it's CPU based, you'll see calculation delayed, and then that's going to be your computer. If you see data delivery delay, that can be an issue. Long arrival might be a network issue. Late arrival might be a network issue. So you may see some things like that. A lot of the time, the issue is not even visible to what's going on. Like you might not even visibly see it, even if it's letting you know something is going wrong. Ok, ha estado comentando que aquí en la leyenda tenemos los tipos de error que podrían dar y que cuando se refiere a cálculos del CPU es cuando es un fallo del ordenador, ¿vale? Mientras que si es un fallo de data delivery delay o long arrival o late arrival podría ser un fallo de la red, ¿vale? Now, a lot of people like to bitch and moan that I never had this issue before 5.0. It's like, well, we didn't used to tell you that something was going wrong in 5.0 before 5.0, so now that it's telling you something's going wrong, you think something's going wrong. So it is much more sensitive to letting you know something is going wrong than it used to be. This was so we could help sort out hidden network issues. More people would contact us with the issue so that we could see what was going on and fix it better, but there is a misconception that it's happening more now. We're just telling you about it a lot more than it used to. It used to just, because even though it's telling me I'm having issues, I can't tell, you know? So it used to just never tell you until you saw it visibly, but now we notify you and now it's a problem. So. Ok, está diciendo que bueno, que aquí podemos identificar que hay unos pequeños problemas que si no se ven no hacemos caso. El tema está en que es bueno saber cómo poderlos identificar, porque hay gente que no se queja hasta que de repente me lo ve cuando ha habido ahí un problema que le ha ido creciendo, que puede ser porque vaya metiendo cosas o porque el ordenador se esté jorobando, y luego dice, no, es que Pangolin no va. Es que realmente hay unos problemitas ahí que se podían haber visto antes. Dice, no, es que me pasa más ahora que han actualizado la última versión, y realmente no es eso, es que ya había un problema ahí latente que ahora ha salido a flote. So this tool will allow you to see where the issue is coming from. Este monitor nos sirve para ver de dónde vienen los errores y sobre todo también para prevenirlos. Which will help you identify, do I need to bark up the computer tree or do I need to bark up the network tree? Normalmente hay que revisar pues, el ordenador, cómo tienes conectado las conexiones hechas en el ordenador, o si no, revisar las conexiones que tienes hechas en red. And then Y la manera de cómo solucionarlo, revisar esas conexiones, lo tenemos todo en... you can use this document to figure out what the hell you should do about that. But En el Pangolin Wiki, con todo el apartado de networking, tenemos cómo pararnos, invertir tiempo en leer y poder corregir estas cosas. this makes many recommendations to network and to computer to help solve these problems, basically. Para poder, o sea, en ese documento tenemos la documentación para poder solucionar estos problemas o prevenirlos. It is very, very difficult. I have people ask me, they're like, oh, I was at this show and I had this purple, this was my setup. Don't even bother asking me that question. You really need to be in it in that moment to find out what was happening. So if you're having it happen, try the stuff from the document, try and parse out which direction it is, then record it, describe the situation, save that and send it to support later. Because if they don't have that reference, there's no way they're going to be able to help figure out what was happening. Es importante que cuando tengamos un fallo
no nos limitemos a poner un mail y decir, no me va esto. Es importante que ya también por nosotros, para adelantar la respuesta, ellos no van a dar soporte, por supuesto, pero sí, hemos ya revisado la guía de fallos, hemos revisado todo lo que puede estar fallando, lo hemos visto, lo grabamos, le aportamos una referencia, mira, estamos con estos valores, estoy haciendo esto y esto es lo que me está fallando. Vamos a hacer que ellos puedan determinar más rápido qué está pasando y por qué, y nos den una solución. Que si le decimos, no me va, ¿te va el qué? We could sell you processing units and networking that we build, and it would always be reliable, but that's not the way we want to roll. So, at least for now, probably wouldn't.